ako'y Kristo. Pero sa diyang gidawat na ako si Kristo sa akong kinabuhi, ani ako karon usa ka missionary. Ako dai si missionary CJ na ako nagtrabaho sa Chevrolet at the same time usa ka missionary. Na akong mga kauban dire usapod ka mga missionary. Ug dili namon ikaulaw. Gisulti sa Romans 1:16, dili kuno nato ang ikaulaw ang pulong sa Dios. Mao ni nagahatag og kinabuhi nato sa diyang tanan na makadungog sa pulong sa Ginoo. Ang gisulti sa Joshua 1:8, ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod, kinihanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi, ug pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat niini, ug magpauswagon kitang tanan. Morning gusto sa Ginoo na makabalo ta, makatuon ta ug unsa siya kagamhanan. Karon gisulti sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Diri na to makita na dako kayo paghigugma sa Ginoo sa tuang tanan. Gusto niya na ang tanan maluwas gayod. Kay gisulti niya diri sa tanan kuno na mutuo, magatuo, magasunod kaniya, maluwas kuno o makabaton og kinabuhing walay katapusan. Gisulti pa gyud sa Romans 5:8, apan gipakita sa Dios kanato ang kidak-on sa iyang paghigugma kanato. Namatay siya sa cross, pagkatulo ka adlaw siya nabanhaw. Namatay siya aron ikaw ug ako maangkon nato ang kaluwasan. Dayon kay ngano man gusto niya lagi tanan kitang tanan maluwas, gikan nalulong magud kita sa sala. Gisulti din sa Romans 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Tungod sa sala mo nang dili nato mabati ang presensya sa Ginoo, dili nato madungog ang iyang tingog. Kay tungod lagi sa sala. Ang sala mo hinungdan ngano nahimulag kita sa presensya sa Ginoo. Gisulti sa Romans 3:10, kay ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong. Wala gayoy matarong. Pero tungod sa kamatayon ni Jesus Christ sa cross, mao ni gitagaan kita katungod na mahimong anak sa Dios. Gisulti sa John 1:12, sa tanan kuno na mutuo ug midawat ni Jesus Christ, nanay katungod na mahimong anak sa Dios. Mao ni ang gusto sa Ginoo gyud nakitang tanan mubalik. Ang gusto ra gyud ang isa ra gyud ang gusto sa Ginoo, maghinulsol kitang tanan sa atong mga sala. Kay ang sala gyud ang hinungdan ngano dili nato madungog ang tingog sa Dios. Gisulti diri sa Romans 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus. Diri nato makita ni si Jesus Christ ra gyud ang atong solusyon. Siya mao ay nagsulbad para kita maangkon nato ang kinabuhing walay katapusan. Kay sukat pa sa sinugdanan, ang gi-design sa tuwa is eternity. Ang Ginoo is eternal being. Mo nang gusto sa Ginoo na kita mabalik sa iyahang presensya. Mo ni ang gusto sa Ginoo na maghinulsol gayud kita sa atong mga sala. Kay haduol na ang iyang pagbalik. Napay mga linog na moabot, napay mga baha na moabot, daghan pa gyud mga katalagman na moabot diri sa kalibutan. Mo nang nami diri sa inyo karon dili na aksidente na nag-ubad na karon kay wala gyud ba nga gyud mi dagway ron, missionary naman gyud mi. Mo ning isa ra gyud nga among para ang tanan makadungog sa pulong sa Dios. Kay gisulti sa pulong sa Dios Mateo 4:4, gisulti diya Mateo 4:4, ang tao dili mabuhi pinaagi sa pagkaon lamang, kundi pinaagi sa pulong sa Dios. Ang tanan nga kakakita nato sa palibot gibuhat na pinaagi sa iyang pulong. Unya ang tao gibuhat sama sa iyang hulagway, Genesis 1:27, paghuyop ni sa tao, ang tao na naay kinabuhi kita ni. Unya kaning atong kinabuhi hulam lamang kini. Unya ang kaning atong lawas mubalik ni sa abog, kay gikan kini sa abog. Mao nang ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahanturan. Mo na kita tao ug magpabilin kita sa pulong sa Dios, magpabilin pud kita hangtod sa kanturan. Busa nami diri karon dili namon ikaulaw ang pulong sa Dios. Karon nami mga pag-ampo, igo ra mi mugiya sa inyo. Imuani na mga pag-ampo nimo na personal nimo pag-ampo diha sa Dios. Ug mag-ampo kita
Mag-ampo kita. Himuan ni na personal nimo na pag-ampo sa Dios. Kay gisulti sa Romans 10:9, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus Christ died on the cross, on the third day He rose again, you will be saved. Mag-ampo kita. Sabat ani mga pag-ampo, himuan ni na personal mo pag-ampo diya sa Dios. Igo na ko mugiya sa inyo. Isulti ni na pulong. Isulti ni Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Tinuod gayud. Tinuod gayud. Nga ako. Nga ako. Makasasala. Makasasala. Ug naginihanglan sa imong pagpasaylo. Naginihanglan sa imong pagpasaylo. Mituo ako. Mituo ako. Namatay ka. Namatay ka. Alang sa akong mga sala. Alang sa akong mga sala. Lord Jesus. Lord Jesus. Ako kang gidawat. Ako kang gidawat. Na personal na kong manluluwas. Personal na manluluwas. Diyos. Ug hari. Ug hari. Sa akong kinabuhi. Sa akong kinabuhi. Manghilabot ka Ginoo. Ug musunod ako kanimo. Musunod ako kanimo. Amen. Amen. Congratulations. Ug gibuhat to nimo na pag-ampo. Congrats sa mag-uban ka diya sa eternal life. Karon makigrelasyon na ta diya sa Ginoo. Religion is good, but ang gianhian jud sa Ginoo diri is all about relationship. Ang kaning relasyon sama sa pagigrelasyon nimo sa imong mama, sa imong papa, sa imong igsuon, sa imong anak, ing-ana na pakigrelasyon. Upat ka butang para mas mutubo pa ang atong relasyon diya sa Ginoo. Upat ka butang. Number 1, mao ang pag-ampo. Ang pag-ampo. Kaya nga no, importante kayo ang pag-ampo. Sa diyang mag-ampo kita, ang Ginoo anaa diya magauban jud kanato. Sa panahon sa COVID-19, grabe yung mga tao nag-ampo gyud. Grabe yung mga tao. Kaya nga no, daghan naging tao nag-cremate. Nakita nato na dili gyud ta magdugay ning kalibutan. Morning number 1 para mas mutubo ang atong relasyon diya sa Ginoo, ang pag-ampo. Pag-ampo gayud kita. Morning number 1 para mas mutubo ang atong relasyon diya sa Ginoo. Ika-2 para mas mutubo pa gayud ang atong relasyon diya sa Ginoo, mao ni ang pagbasa sa pulong kaning Bible. Ang Bible is pulong sa Ginoo. Ang Timoteo gisulti diri na ang pulong kuno sa Ginoo gikan sa iyang gininhawa. Ang atong kinabuhi gikan gyapon sa gininhawa sa Dios. Dili nagpasabot di ay na dili day pwede magbulag ang atong kinabuhi diya sa pulong sa Dios. Kinanglan musubay gyud di ay sa pulong sa Dios. Kay pareha siya naasa siya naggikan gininhawa sa Dios. Mao ni ang pulong sa Dios. Ang ikatulo para mas mutubo pagayod ang atong relasyon diya sa Ginoo, ikatulo ang pagsimba. Kung asa ka man gasimba karon, padayon diha. Ang importante ni simba na kita. Kay ngano, relasyon mo gyud ang importante gyud. Kung asa ka, you are a Catholic, you are a Sabadista, o unsa man imong religion karon, magsimba kita. Kay ngano, mao na pinaka-importante ang pagsimba. Kay dili man ta makaabot sa USA o dili ta mo ato sa airport o unsa ba sa kani nagsakay tag bus, di ba, ni ato gyud tag pier. Ingana gyapon muadto gyud kita sa simbahan. Muadto gyud ta kay sugo sa Dios na ang iyang mga anak magtigom, magisgot sa iyang ngalan. Duha tulo magatigom, magisgot sa iyang ngalan, ana asa nagauban kanato. Mao na ang pagsimba. Mao ni ikatulo para mas mutubo ang atong relasyon diya sa Ginoo. Ang ikaupat para mas mutubo pagayod ang atong relasyon diya sa Ginoo, kaning akong gibuhat ron, i-share gyud nato ang pulong sa Ginoo. I-share gyud nato si Jesus Christ na siya ang manluluwas, Dios, ug siya ang Alpha ug ang Omega, siya ang sinugdanan, siya ang katapusan. Siya pud ang walay sinugdanan, siya pud ang walay katapusan. Mao ni si Ginoong Hesukristo. Kay kita diri sa kalibutan lumalabay lamang kita, ug dili kita magdugay diri sa kalibutan. Busa mintras karon musunod na kita ni Ginoong Hesukristo. Ang Luke 9:23 gisulti diya, if anyone will come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. Musunod gayud kita diya ni Ginoong Hesukristo. Morning isangyaw yun nato, mura nagsangyaw kag kanang sabon ba, Kojic soap, di ba? Imong gi-share sa imong silingan na, sis, grabe oh, kahangis na gyud akong dagway sis. Ing ana gihapon ang pagsangyaw ni Ginoong Hesukristo. Isulti ra nato na pulong na, sis, dalaygon ang Dios sa walay katapusan.
gihigugma gayud kita sa Dios. Mao nang ikaupat para mas motubo ang atong relasyon sa Ginoo. I-witness nato ang kamaayo sa Ginoo. Number 1, prayer, ang pagbasa sa iyang pulong. Number 3 is ang simba. Asa man ta nagsimba ron, padayon diya. O kung ikaupat, mao ni ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ug magaampo ako, Father God, Lord, salamat Ginoo sa karong gabi una, o God, dili ni aksidente ani ami nagabiyahe Ginoo paingon Cagayan de Oro. Father God, salamat Ginoo sa among driver Ginoo, tagaay sa kusog, kaalam Ginoo na makaabot mi diya sa tanan mga distraction Ginoo among giabog Ginoo. And Lord, salamat Ginoo sa tanan Ginoo mga pasahero karon Ginoo, ikaw magapanalangin kanila kung sa man ilang mga negosyo sa trabahoan Ginoo. Salamat silang mga pamilya Ginoo, ikaw magapanalangin kanila, ikaw magauban kanila Ginoo. Tagaay sila protection Ginoo, ikaw maga-provide silang pagkinahanglan sa matag adlaw God. Matagtagsa ka na mo diri Ginoo, salamat sa protection. Nagpasalamat na kami diya kanimo Ginoo. Dalaygon ikaw Dios walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug mao ra to, maayong gabi sa tanan. Pwede na kita matulog. Safe travel. Dalaygon ang Dios. Papakan nato tong